السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے لندن کی کیپٹل اینڈ فائنینشل مارکیٹ کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات۔ معاشی منظرنامے اور بیرونی کھاتوں کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات پر گفتگو۔ مؤثر ایکشن سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہوا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز ہے۔ مستحکم ذخائر اور صنعتی ترقی کی بحالی کے ساتھ معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ لندن میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بوہو گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین عبداللہ کامانی کی ملاقات۔ کاروبار دوست ماحول کی فراہمی اور سرمایہ کاری میں اضافے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ حکومت کی جانب سے سرمایہ کاروں کو دی گئی برآت پر بھی گفتگو۔ بوہو گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین کا پاکستان کے ساتھ کاروباری روابط کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ اسلام امن کا مذہب، عدم برداشت، انتہا پسندی کی گنجائش نہیں۔ مہذب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ قائد اعظم کے اتحاد اور ترقی یافتہ پاکستان کی سوچ پر عمل پیرا ہونے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کی قیادت میں مسیحی وفد سے گفتگو۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کی ملکی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کی تعریف۔ چین کے شہر نونگجنگ میں ایس سی او ٹیلی ویژن فیسٹیول کا انعقاد۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی چین کے نیشنل ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے وزیر سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ میڈیا ٹیکنالوجی کی جدت اور صحافتی وفود کے تبادلے کو فروغ دینے پر بھی گفتگو۔ وزیر اطلاعات کی پاکستان ٹیلی ویژن پر چائنیز آور شروع کرنے کی تجویز۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 90 پیسے کمی، 290 روپے 86 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 290 روپے جبکہ قیمت فروخت 293 روپے پر آ گئی۔ سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور سے 359، فیصل آباد سے 340 اور گجرانوالہ سے 36 بجلی چور گرفتار۔ ملتان سے مزید 161 بجلی چور قانون کی گرفت میں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی کنڈا مافیا اور بجلی چوروں کے خلاف ایکشن۔ بلوچستان سے 3504 اور خیبر پختونخوا سے 5816 سے زائد کنڈے پکڑ لیے گئے۔ 24 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد۔ ایف آئی اے کی پشاور میں کارروائی۔ حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ افغان باشندے بغیر لائسنس منی چینجر کا کاروبار کر رہے تھے۔ ملزمان سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد۔ پنجاب میں بینائی متاثر کرنے والے ایوسٹین انجیکشن میں ملوث عناصر کے خلاف ایکشن۔ اعلیٰ سطح تحقیقاتی رپورٹ آنے تک انجیکشن کی فروخت بند، تمام سٹاک اٹھا لیے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے حکم پر ذمہ دار ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی۔ انجیکشن سے متاثرہ افراد کا فری علاج ہوگا۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے تحقیقات میں امریکہ کی کینیڈا کو معاونت۔ فراہم کی گئی خفیہ معلومات کی بنیاد پر قتل میں بھارت کو ملوث ہونے کے ثبوت ملے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ بھارت کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے اور ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر احتساب کو یقینی بنائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن۔
سکھوں اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، سول سوسائٹی، تاجر برادری اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، بھارتی دہشت گردی کی شدید مذمت، بھارت کی دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، خصوصی مشیر انسانی حقوق مشال ملک۔ دسپیلا پریس کلب ہب کے باہر بھی سکھوں کا مظاہرہ، مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں میں تیزی، کولگام سے متعدد نوجوان گرفتار۔ سینئر حریت رہنما آغا حسن الموسوی کا تمام کشمیری نظر بندوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں، مساجد، عمارتوں اور شاہراہوں کو سبز پرچموں اور برقی قمقموں سے سجا دیا گیا، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت نے دنیا کی تاریکی کو اپنے نور مجسم سے روشنیوں میں بدل دیا۔ جنونی یہودیوں کا اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں ایک بار پھر مسجد اقصی پر دھاوا، فلسطینی سراپا احتجاج، اسرائیلی فورسز کا مظاہرین پر گولیوں سمیت آنسو گیس کا استعمال، فائرنگ کے نتیجے میں 3 فلسطینی زخمی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا آذربائیجان کا دورہ، صدر الہام علیوف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور نگورنو کاراباخ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ باکو کی فتح خطے میں حالات معمول پر آنے کے مواقع فراہم کرنے کی امید ہے کہ آرمینیا امن کے لیے مخلصانہ اقدامات کرے گا، دونوں رہنماؤں کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ روس کے یوکرین کے جنوبی ساحلی شہر اوڈیسا پر میزائل اور ڈرون حملے، اناج کے گوداموں اور بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا، امریکی ساختہ ابرامز ٹینک یوکرین پہنچ گئے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ، بھارتی حکومت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ویزوں کی منظوری دے دی، قومی اسکواڈ بدھ کو بھارت روانہ ہوگا، جمعے کو پہلا وارم اپ میچ نیوزی لینڈ سے حیدرآباد میں مقابلہ، ورلڈ کپ کا 5 اکتوبر سے آغاز ہوگا۔ اور چین میں 19ویں ایشین گیمز، میڈلز ٹیبل پر میزبان ملک کی حکمرانی برقرار، 39 گولڈ، 21 چاندی اور 9 کانسی کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست۔ جنوبی کوریا کی 10 طلائی، 10 چاندی اور 13 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن، 5 سونے، 14 چاندی اور 12 کانسی کے تمغوں کے ساتھ جاپان تیسرے نمبر پر۔ ایشین گیمز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت کے حالیہ انتظامی اقدامات کی وجہ سے پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے۔ لندن کی کیپٹل اینڈ فائنینشل مارکیٹ کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دوست ملکوں کی جانب سے پاکستان میں رقومائی اور مثبت اشاریوں نے مہنگائی میں کمی، مستحکم ذخائر اور صنعتی ترقی کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے فائنینشل مارکیٹ کے سینئر رہنماؤں کو حکومت کی معاشی منظرنامے اور بیرونی کھاتوں کی بہتری کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے اہم شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی۔ نگراں وزیر اعظم نے IMF معاہدے کے مثبت اثرات، معیشت اور کرنسی کے استحکام سے بھی وفد کو آگاہ کیا۔ انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ برطانوی سرمایہ کاروں نے IMF پروگرام اور اصلاحات کے بارے میں دریافت کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان IMF پروگرام پر مکمل عمل درآمد اور ان کے ساتھ طے کیے گئے اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل کرے گا۔
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से लंदन में बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत और बोहो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अब्दुल्ला कामानी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती खरीदारी के रवाबित कायम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और मुल्क में मलबूसात की तैयारी के लिए एक जामे सप्लाई चेन बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने बोहो ग्रुप को पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात के क़याम में ताउन की पेशकश की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तानी नयाद मुमताज़ बरतानवी ताजरों के वफ़द ने लंदन में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात के नतीजे में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में इस्तेहकाम और माशी तरक्की के मुस्बत इशारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दरामदी रुकावटों को दूर करने और ताजिर बरादरी के एतमाद को बहाल करने के हवाले से की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में बैरूनी खातों में मज़ीद बेहतरी आने का इम्कान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबार के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी से मुतल्लिक इस्लाहात और मुराद से मुतल्लिक पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त हिकमत अमली पर रोशनी डाली, जिसका मकसद कारोबारी सरगर्मियों को तेज़ करना, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों का खात्मा और सरमायाकारी के लिए तवील मुद्दत रोड मैप का क़याम है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफ़द को नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से हुकूमती अज़्म से आगाह किया। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ताजरों को मुल्क की माशी बहाली में अपना किरदार अदा करने के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तानी निजात मुमताज़ बरतानवी कारोबारी शख्सियात ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रब्ता करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम को सराहा और पाकिस्तान में अपने कारोबार को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से की गई इस्लाहात आइंदा भी जारी रहेंगी। वफ़द ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करने में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कायद-ए-आज़म के विजन के तहत मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। इस्लाम अमन का मजहब है। इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में नाजिम और सदर बिशप्स चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप ऑफ राइवन डॉक्टर आज़ाद मार्शल की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी तरक्की, मयारी तालीम, सेहत, इंसान दोस्त खिदमात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मसीही बरादरी के कलीदी किरदार की तारीफ़ करते हुए आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए पाकिस्तान की मसीही बरादरी की शानदार खिदमात और गिरां कदर किरदार को सराहा। मसीही बरादरी के वफ़द ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए फ़ौज की गिरां कदर कुर्बानियों का एतराफ़ किया और अक़लियतों को महफूज माहौल की फ़राहमी में पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। मसीही वफ़द ने आर्मी चीफ के इस इक़दाम को पाकिस्तानी अक़लियतों के लिए एक तहरीक के तौर पर सराहा कि वो कौम की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल हिस्सा लें और एक मरबूत और रवादार माशरे में अपने एतमाद को बहाल करें। नाज़रीन, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गिरावट का तसलसल बरकरार है और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंटरबैंक में $1 कमी के साथ डॉलर 290 रुपए 86 पैसे पर आ गया है। फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के जफर बराजा के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 290 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 293 रुपए पर आ गई है। दूसरी जानिब कारोबारी दिन के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स ने 46,500 की सतह को अबूर किया। ताहम कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग के बाद 27 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,393 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 19 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ जिनकी मालियत 5 अरब 53 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। चीन के शहर नानजिंग में शंघाई ताउन तंजीम में टेलीविजन फेस्टिवल के मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की चीन के नेशनल रेडियो टेलीविजन के वज़ीर शाओ शोमी से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने रेडियो टेलीविजन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया, टेक्नोलॉजी की जिद्दत और सहाफ़ती वफूद के तबादले को फ़रोग़ देने का भी इरादा किया। वज़ीर इत्तलात ने टेलीविजन फेस्टिवल के इनेकाद पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए चीनी ज़राए इब्लाग़ की पाकिस्तान में सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुर्तज़ा सोलंकी ने पाकिस्तान टेलीविजन पर चाइनीज़ आवर शुरू करने की भी तजवीज़ दी। तवानाई डिवीजन के सेक्रेटरी रशीद लंगड़ियाल ने अपने ट्वीट में कहा है कि पेशावर में बिजली चोरी 30 अरब और मुल्तान में 3 अरब रुपए है। एक ही मुल्क के 2 अजला पेशावर और मुल्तान की आबादी, खानदगी और शहर नशीनें तकरीबन बराबर है, लेकिन बिजली चोरी का फ़र्क इंतहाई गैर मामूली है। 30 अरब की दिन दिहाड़े यूं चोरी मुल्क के साथ भी ज्यादती है और पेशावर की उन बासियों के साथ भी जो हर साल 70 अरब जमा कराते हैं और लोड शेडिंग की तकलीफ भी झेलते हैं।
क्योंकि कोई और अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसील फरहाना खान की इस रिपोर्ट में। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 19वें रोज तमाम सर्कल्स में 359 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनके खिलाफ FIRs दायर कर दी गई हैं, जबकि 14 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 1 ज़रई, 20 कमर्शियल और 338 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ते करके उनको यूनिट्स रिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। लेस्को तर्जुमान राय मसूद खड़ल के मुताबिक बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा और सरपरस्ती करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फेस्को रीजन में 340 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। अब तक मजमूई तौर पर 1597 बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात दर्ज करा दिए गए हैं। गैपको रीजन में मजीद 36 बिजली चोर पकड़े गए, जिससे मजमूई तादाद 973 हो गई। बिजली चोरी के खात्मे से सार्फिन को बिजली की मयारी और मुसलसल फराहमी मुमकिन है, लिहाजा बिजली चोरों पर नजर रखकर उनके हवाले से मुत्तले रखना हर जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। उधर मैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद 161 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। मजीद क्या तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद करीम। जनूबी पंजाब के 13 अजला में पुलिस की मदद से मैपको का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के 18वें रोज बिजली चोरी के मजीद 161 केसेस सामने आने के बाद बिजली चोरी के मजमूई केसेस की तादाद 10,744 हो गई है। एक ही दिन में बिजली चोरों के खिलाफ मुतअद्दिद थानों में 143 मुकदमात के इंदराज से इन मुकदमात की मजमूई तादाद 4,326 हो गई है। एक ही दिन में बिजली चोरों को 1 करोड़ 29 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलव्वस 1050 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की जारी मुहिम में 13 अजला में आयद करदा जुर्माने की रकम 32 करोड़ 12 लाख रुपए हो गई है। बिजली चोरों से 9 करोड़ 47 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने के अलावा अब तक की मुहिम में 26,640 नादहिंदगान से 1 अरब 16 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। सबसे ज्यादा 50,000 नादहिंदा घरेलू सारिफीन से वसूल शुदा रकम 47 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 3,771 डिफाल्टर ताजरों से 3.5 करोड़ रुपए और 346 नादहिंदा सनतकारों से भी 10 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। 2,300 नादहिंदा काश्तकारों से भी 55 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। नादहिंदा सारिफीन से ये वसूलियां मौजूदा और साबिका वाजिबात की मद में की गई हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। पेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक सूबे भर में 5,816 से जायद कुंडे हटा लिए गए हैं, जबकि 24 करोड़ 35 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। 2000 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 521 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोयटा समेत सूबा बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के मुताबिक सूबे में अब तक 3,504 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। मजबूरी तौर पर बिजली चोरों के खिलाफ 338 FIR दर्ज हो चुकी हैं। अब तक 123 बिजली चोर गिरफ्तार हुए, जबकि बिजली चोरी की मद में तकरीबन 9 करोड़ 27 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 6,422 नादहिंदगान सार्फिन से 37 करोड़ 80 लाख रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं। सिंध में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 840 गैर मुल्कियों और 600 से जायद कानून शिकनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदरून सिंध और कराची में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई चीनी की 1.5 लाख बोरियों को जब्त किया गया है। तफसील बता रहे हैं राना शहजाद सलाम। गुज़श्ता चंद दिनों से सिंध में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की सप्लाई लाइन को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, जिसमें वाटर बोर्ड के इश्तराक से 31 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स सील और 27 मस्मार कर दिए गए, जबकि 67 वाटर टैंकर भी तहवील में ले लिए गए। ऑपरेशन में 132 अफराद को पानी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पानी चोरों के खिलाफ ये ऑपरेशन मंगूपीर, नाजमाबाद, औरंगी, अयूब गोट, जंजल गोट, गुलजार हिजरी, कुजुमाबाद, चकरा गोट, कोरंगी, बल्दिया टाउन और जमशेद क्वार्टर्स के इलाकों में किए गए।
ऑपरेशंस के दौरान वाटर बॉजर, मोटर्स पाइप्स, केबल समेत वाटर पंप सरकारी तहवील में लेने के साथ 31 FIR भी दर्ज की गईं। सूबा सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी भरपूर अंदाज में जारी है। अब तक तकरीबन 3435 गैर कानूनी तौर पर बसने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 846 गैर मुल्की बाशिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकूमत की हदायत पर रेंजर्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में अंदरून सिंध और कराची में गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई चीनी की तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद बोरियां कब्जे में ले लीं। ऑपरेशंस में 1,05,000 से ज़ायद लीटर ईरानी पेट्रोल भी बरामद करके 93 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हाप चौकी समेत कई इलाकों से हज़ारों लीटर ईरानी पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। डाकुओं, मनशियात फरोशों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 137 मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस में 368 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके कब्जे से 83 गैर कानूनी हथियार और 999 असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। बड़ी वारदातों में मुलव्वस रक्षा डकैत और शम्स डकैत ग्रुप समेत 7 बड़े ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। कंदकोट और कश्मोर में रेंजर्स और पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मंजूर उर्फ गाला ओगाही गैंग के 14 डाकू और मुमदानी गैंग के 2 डाकू जबकि 2 असला डीलर भी गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के इश्तराक से घोटकी, सखर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर और दीगर इलाकों में स्नैप चेकिंग के जरिए मुजरमों की तलाश का सिलसिला भी जारी है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर ने कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। छापे के दौरान मुल्जिमान से 27 लाख रुपए, 4,300 सऊदी रियाल, 1,000 अफगानी और 470 कतरी रियाल बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पंजाब में वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 70 से तजावुज कर गई है। हुकूमत पंजाब की तरफ से मुतासरीन के मुफ्त इलाज का फैसला, जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, आला सतह तहकीकाती रिपोर्ट आने तक वेस्टर्न इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है। मार्केट से तमाम स्टॉक उठा लिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, शेयर कर रही हैं हुमा सदफ। शहरी पहले ही आशोबे चश्म की वबा का शिकार थे। इस पर एवेस्टन नाम का इंजेक्शन लगवाने से बिनाई जाने समेत बसारत की दीगर पेचीदगियों का शिकार हो गए। जब इस किस्म की शिकायत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हुई तो अरबाब इख्तियार ने नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू की। इब्तदाई तहकीक में ये बात सामने आई कि पेचीदगियों का शिकार तमाम मरीजों की आंखों में एवेस्टन नामी इंजेक्शन लगाया गया था। तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया तो पता चला कि ये इंजेक्शन बुनियादी तौर पर कैंसर के मर्ज की जरूरी दवा है, जिसकी कुछ मिकदार शुगर के मरीजों की आंखों में खून की रवानी बेहतर करने और दीगर तिब्बी फवायद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसकी सरकारी सतह पर इजाजत नहीं। कैंसर के मर्ज के लिए ये दवा बैरून मुल्क से दरामद की जाती है। मकामी सप्लायर्स और कंपनियां इसकी मामूली मिकदार को मकामी सतह पर सिरिंजों में भर कर आंखों के अस्पतालों को फराहम करने में मुलव्विस पाई गयी। जो अनऑथोराइज्ड जो थी, इसकी जो छोटे उसमें पैकिंग हो रही थी, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 11 इंस्पेक्टर हैं, उनको हमने मुअत्तल कर दिया है और ये 8 जिलों में कार्रवाई की है। मुल्तान, रहीम यार खान, सादकाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, खानीवाल और शहरों में। और इन पे हमने ये भी इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि इनकी ज़ेरे निगरानी ये टीके अगर बगैर अथॉरिटी के लगते रहे तो क्यों लगते रहे हैं। अभी तक की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक मकामी सतह पर इंजेक्शन भरने के इस अमल में स्टेरिलाइजेशन और कोल्ड चेन जैसे बुनियादी असूल सेहत को नजरअंदाज किया गया। तहम हतमी नतीजा मेयो अस्पताल में कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगा। कोई भी चीज़ करने से पहले वो रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो 10-12 दिन में आएगी, वो रिपोर्ट की बुनियाद पर हम फैसला कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमें सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कि वो इंजेक्शन में मसला था या आगे ट्रांसपोर्टेशन में मसला था। जो उसका इंजेक्शन है मेन, उसका पूरा बैच हमने 2 बैच मेरे ख्याल में विड्रॉ कर लिया, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जबकि इंजेक्शन के बाइस अंधेपन का शिकार अफराद के बिला मुआवजा इलाज मुआवजे का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ सूबे भर में एवेस्टन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हतमी रिपोर्ट आने तक मार्केट से एवेस्टन का स्टॉक भी उठा लिया गया है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
उधर महकमा सेहत सिंध ने आंखों की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली नुकसानदेह इंजेक्शन इवेस्टिन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कराची के बड़े 5 अस्पतालों लियाकत नेशनल, आगा खान, इसरा, हाशवानी और पटेल अस्पतालों में कार्रवाई करके स्टॉक को तहवील में ले लिया है। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखू ने कहा है कि छापे का मकसद आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नुकसानदेह इंजेक्शन का इस्तेमाल रोकना है। इस्लामाबाद के अस्पतालों का तिब्बी फुजला जदीद साइंसी तरीके से तल्फ करने की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई है। तफसील शेयर कर रहे हैं चौधरी मजहर। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका किरपा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नस्ब किए जाने वाले इंसुलेटर का मकसद अस्पतालों के मोहलिक मुतद्दी और ज़रर रसा तिब्बी फुजला को साइंसी तरीके से तल्फ करना है। इस मौका पर खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि तिब्बी फुजले को मुनज़्ज़म तरीके से तल्फ करने से आलूदगी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से 5000 kg पर डे वेस्ट पैदा हो रहा है। ये फैसिलिटी तो हमारी 1000 kg पर डे को मीट करेगी। एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। एडवाइस की है डायरेक्टरेट ऑफ EPI को, जो हमारी FDI है उसको, कि आप 2 मजीद इस तरह बनाएं क्योंकि हमारी ज़रूरत है। माहौल दोस्त इंसुलेटर हर घंटे में 150 किलोग्राम तिब्बी फुजले को तल्फ करेगा। कंपनी के नुमाइंदे का कहना था अगर तिब्बी फुजले को मुनज़्ज़म तरीके से तल्फ ना किया जाए तो ये माहौल को मुतासर कर सकता है। 8 घंटे तकरीबन दिन में आपका जो वेस्ट है वो मुसलसल बर्न कर सकती है। ये क्लोज चैम्बर के अंदर मशीन बनाई गई है। जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वेस्ट के जलने, वो उसको भी बर्न करके स्क्रबिंग के थ्रू एनवायरनमेंट में जो इमिशन हो रहा है वो टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इससे पहले निगरान वफाकी वजीर ने इंसुलेटर का इफ्तिताह किया। कंपनी के नुमाइंदों ने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से साबिक वफाकी वज़ीर मीर चंगेज़ खान जमाली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की और अमन व अमान की सूरत हाल समेत सैलाब मुतासरीन की बहाली के सिलसिले में इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। चंगेज़ खान जमाली ने कहा कि शहदात कोट तकशमूर रोड बरास्ता वस्त मोहम्मद, डेरा लायार और सोबतपुर को सी पैक मनसूबों में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा है कि मुकदमात की इल्तिवा की दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आने वाले मुकदमात के तमाम दस्तावेजात मुकम्मल होने चाहिए। आराजी तनाज़े से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल होने चाहिए। उन्होंने इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एक और मुकदमे में चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए के टैक्सेस मुकदमात अदालतों में हैं। टैक्स मुकदमात में 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया जाता और फिर कहा जाता है कि मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर जेल मुंतकिली का फैसला किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तहरीरी फैसला जारी करेंगे। सहाफी इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच गए। तर्जुमान सियालकोट पुलिस का ये कहना है कि इमरान रियाज इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हैं। इमरान रियाज के वकील ने भी सोशल मीडिया पर उनकी बाजियाबी की तस्दीक की है। खावर फरीद मानिका को एंटी करप्शन ने सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया है। खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तार किया। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी तौर पर एक शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर करवाईं। पाकिस्तान के बका की खातिर पुलिस के जवानों और अफसरान की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। शोहदाए पुलिस के वरसा ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि शोहदा हमारी कौम का फख्र हैं। उन्होंने मुल्क की खातिर हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान की। मैं मोहम्मद आकब शहीद का वालिद हूँ। मेरा बेटा शहीद हो गया, तो मैं अगर दूसरा भी बेटा उसकी जगह शहीद हो जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। शोहदा हमारी कौम का फख्र हैं। वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। कि हम लोगों की जिंदगियां जो होती हैं वो इसी तरह चलती हैं। कभी हम टेररिस्ट के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी हम मुल्क दुश्मनों के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी हम डकैतों का पीछा कर रहे होते हैं, उनकी गोलियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क है तो हम हैं, और हम आखिरी दम तक, जब तक हम में दम है,
हम इस मुल्क की खातिर अपनी जान नमाज सब कुछ हमारा हासिल है। दिल हुसैन हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। अगर ये मौका मुझे भी मिलेगा तो मैं अपने मुल्क और कौम के लिए ये मौका कभी हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि सिख रहनुमा प्रदीप सिंह के कत्ल के बारे में अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा को खुफिया मालूमात फराहम की। अमरीका ने कनाडा को ऐसी मालूमात फराहम की जिनकी बुनियाद पर कनाडा ने साबित किया कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस है। माजी में भी अमरीका कनाडा को खुफिया मालूमात फराहम करता रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत से मुतालबा किया है कि वो कनाडा के साथ ताउन करे और हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल पर एहतसाब को यकीनी बनाए। दुनिया भर में सिख रहनुमाओं का भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रुकन पार्लियामेंट सिख धालीवाल ने हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के मामले पर कनाडा की पार्लियामेंट में दरखास्त दायर की है। उनका कहना है कि उनको भारत जाने के लिए वीजा फराहम नहीं किया जा रहा। मोदी हुकूमत ऐसे ही दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट और खुसूसन अवाम को डराती आई है। वीलॉगर और प्रोड्यूसर सर मनिंदर सिंह ने कहा है कि भारत दूसरे ममालिक में सिखों के मामलात में गैर जरूरी दखल अंदाजी कर रहा है। When we have raised those issues, Mr. Speaker, you know what the consequences were? I was refused visa to travel to India. This is how the government of India intimidates people, intimidates our parliament, let alone the public. We all got to come together to condemn this so-called democracy and stand for the rights of Canadians. One of the things that we've kind of been saying for the last many decades is that the Indian government is definitely involved in foreign interference in Canada in Sikh affairs. For us, that's like very frustrating as well, that it actually took like Hardeep Singh Shahidi for that to happen. I think the question that needs to be asked is that, like, what are these words going to do? Are they going to prove to be hollow? Or is actually somebody going to actually do something? Like the community's been asking for an inquiry, a public inquiry into India's interference here, including by Hardeep Singh Shahidi. I am Simranjit Singh Mann, Member of Parliament in India. Prime Minister Trudeau of Canada has said in Parliament that Hindu-Indian state is behind the assassination of a Sikh leader who was canvassing for freedom of the Sikhs in India and Asia. That means Hardeep Singh Nijjar. These are very, very serious charges, and Prime Minister Trudeau has asked allies, the Five Eyes, Canada, Britain, USA, New Zealand and Australia to take the breach of Canadian sovereignty by the Hindu-Indian state very, very strongly. And I have come to know that another Sikh in Winnipeg, a state in Canada, Sukhdev Singh, has been assassinated. These extrajudicial murders in foreign countries of Sikhs who've taken refuge, political asylum in these countries is a dreadful atrocity and defiance of international law. Prime Minister Narendra Modi in India, he must come on the stage and give a statement about these two assassinations. These are alarming moments for us Sikhs. We will give resistance to these Hindutva forces. For now, what we are calling for are a number of concrete steps. First and foremost, I wrote a letter to the Commissioner of the Public Inquiry to indicate that India now must be included in that public inquiry. We need protections offered to anyone who has received threats to their lives. We need to make sure that there's diplomatic sanctions and a review of all diplomats from India in Canada. And the RSS, which is a paramilitary far-right network from India, must be banned in Canada. We need to take the threat to Canadians seriously. We need to see serious action. कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर बलूचिस्तान में सिख बिरादरी सरापा एहतजाज है। सुई डेरा बुगटी में सिख बिरादरी ने बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। लसपेला प्रेस क्लब पर भी सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में जमा हुई और बेईमाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुक्मरान जमात बीजेपी की पॉलिसीज़ के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। सिख कायदीन का कहना था कि भारत बलूचिस्तान में भी तवील अरसे से दहशतगर्दी और मासूम इंसानी जानों के कत्ल का जिम्मेदार है।
سکھوں اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا۔ سول سوسائٹی، تاجروں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سکھوں کے خلاف بھارتی دہشت گردی کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جو دنیا بھر میں دہشت گردی کرتا ہے۔ پاکستان، آسٹریلیا، یورپ اور کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اور کشمیری سکھوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ حکومت سکھوں کے مقدس مقامات کے تحفظ اور سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ لاہور میں سکھ یاتریوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سکھ یاتری مذہبی مقامات کے گردونواں میں ہوٹلز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں جہاں انہیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے کینیڈا کے ہائی کمشنر لیزلی سکنلن نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان ہردیپ سنگھ کے معاملے میں کینیڈا کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی بھارت ملوث ہے اور کشمیر میں کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ پاک کینیڈا تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مستحکم ہوئے ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے ضلع کولگام کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی نے بڈگام میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت اور جموں کشمیر کی جیلوں میں نظر بند تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے میروائز عمر فاروق کی 4 سال سے جاری غیر قانونی نظر بندی سے رہائی کا خیر مقدم کیا۔ مودی حکومت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ یوتھ ونگ کے صدر وحید پرا کا پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سری نگر میں ریجنل پاسپورٹ آفس نے کہا ہے کہ وحید پرا کا پاسپورٹ بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کے مفاد میں ضبط کیا گیا ہے۔ کشمیری سول سوسائٹی کے کارکنوں نے سری نگر میں ایک اجلاس میں بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کو حل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر کے حل سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اماد اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد خالق اور مخلوق کے تعلق کی وہ کڑی ہیں جس کی بنیاد پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ حکم اگر قرآن ہے تو اس کی تشریح میرے آقا کی زندگی سے عبارت ہے۔ وحی الہی کے 2 سرچشمے ہیں، ایک ہے قرآن جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور ایک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن حکیم، دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ وحی برحق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے احکامات خداوندی کو اس اسلوب میں ڈھال کر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فلاح کا رستہ رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جس میں وہ سب کچھ ہے جو زمانوں کو سوار گیا۔ قرآن میں آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ اس 12 ربیع الاول ہمیں یہ عہد وفا کرنا ہے اپنے خالق سے کہ ہم تیرے محبوب کے طریق اور تعلیمات دونوں کو تھامے رکھیں گے۔ اماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے شرف سے نوازا ہے۔ دیکھتے ہیں محمد زبیر الدین کی رپورٹ۔
قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ علماء کرام نے سورہ احزاب کی اس آیت کے تناظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماننا ایمان کی بنیادی شرائط میں داخل کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا لا نبی بعدی اور یہ کہنا انا خاتم النبیین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا ایمان کی علامت سے ہے، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جب ایمان ہی نہ رہا تو وہ مسلمان کب رہا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کی مثال ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ملتی ہے، جب آپ نے کاذب مسلمہ ابن کذاب کے خلاف نبوت کے جھوٹے دعوے پر علم جہاد بلند کیا۔ مسلمہ بن کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، تو ایسے شخص کے خلاف اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی اور اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے، جبکہ ہم سیرت طیبہ پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہماری نجات ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کی غوثیہ مسجد میں میلاد النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں جرمنی سے شبیر احمد کھوکھر۔ جرمنی کے مختلف شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں ربیع الاول کے پورے مہینے خصوصی پروگرام اور محافل میلاد کی جا رہی ہیں۔ جامعہ مسجد غوثیہ پاک دارالاسلام فرینکفرٹ میں ہونے والی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں فرینکفرٹ اور اس کے گرد و نواح میں مقیم پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ ہم جلسہ اور جلوس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کو پتا ہو کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی آمد کے اوپر کس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیرت نبی پہ عمل کرتے ہوئے یقینی طور پر ہم جو ہے دنیا میں وہ کامیاب ہوں گے۔ محفل میلاد میں جرمنی کے معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ناروے سے آئے ہوئے علامہ قاری شیراز حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علم اور فکر کا سرچشمہ اور تمام مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل اور رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور اس محبت کے نتیجے میں جو عمل صالح ہے، یہ امت مسلمان کا جو ہے نا خوبصورت ترین جو ہے نا اس کا توشہ ہے۔ فرینکفرٹ سمیت دوسرے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، جن میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارٹی قائد محمد نواز شریف کا 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ میاں نواز شریف معمار ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی۔ تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی تھی 3.5%، ملکی جو ترقی تھی جی ڈی پی اس کی شرح 6.5% تھی۔ تو میاں نواز شریف انشاءاللہ اسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اپنے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں واپس آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بیرون ملک دورے پر گئے اپنے تمام سینیٹرز، سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو 3 دن میں وطن واپسی کی ہدایت کی ہے۔ پارٹی کے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام پارٹی رہنما 21 اکتوبر سے پہلے بیرون ملک سفر سے گریز کریں اور اپنے قائد محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر وقت صرف کرتے ہوئے کارکنوں کو متحرک کریں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین نے سید رفاقت گیلانی کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پارٹی کا صدر نامزد کیا ہے۔ لاہور میں سید رفاقت علی گیلانی سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر خان ترین نے کہا کہ پارٹی منشور سے عوام کو آگاہ کیا جائے اور کارکنوں کو متحرک کیا جائے۔
सैयद रफाकत गिरानी ने अहम जिम्मेदारी सौंपने पर जहांगीर खान तरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डेरा गाजी खान डिवीजन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत और फाल बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नईर हुसैन बुखारी लाहौर में अजीजुर रहमान चंद के घर गए। उन्होंने अजीजुर रहमान चंद की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहुमा की दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद की सदारत में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अशय खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए अशय खुर्दनोश की कीमतों पर कड़ी नज़र रखी जाए। उन्होंने मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि इदारा शुमारियात अपनी ऐप की रसाई सूबों को भी दे ताकि सूबों में कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुसाबकती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। निगरान वज़ीर ने आसान कारोबार और मईशत के तमाम शोबों में मुसाबकत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर मनसूबाबंदी ने तरक्याती ताउन, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से अमरीकी ताउन को सराहा। अफ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने बताया कि हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तश्कील दी है, जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने यकीन दिलाया कि अमरीका तरक्याती ताउन जारी रखेगा और मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में मदद करेगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 2 अरब 42 करोड़ रुपए मालियत के 2 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर मोहम्मद जहांजेब खान की सदारत में होने वाले इस इजलास में फैसला किया गया कि 1 अरब 56 करोड़ रुपए की लागत से सिंध में तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में सूबे में कम अज़ कम 500 एलिमेंट्री स्कूल कायम किए जाएंगे। इजलास में FIA की इंसदाद दहशतगर्दी विंग और मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी के लिए 85 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंजूरी दी गई। मंसूबे का मकसद कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करना है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से साबिक वफाकी वज़ीर रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और हम बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क को पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल पूरे मुल्क बिलखुसूस सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गुरचानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और जनूबी पंजाब के मसाइल के हल पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि राजनपुर के कबायली इलाकों के लिए नादरा सेंटर को जल्द फाल कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम उल हक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वाइस चांसलर ने मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पायलट के किरदार पर रोशनी डाली। निगरान वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कारोबार में सरमायाकारी रियल एस्टेट में सरमायाकारी से कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श है। उन्होंने सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी बनाने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में इस्लामाबाद के निजी मॉल में कुरान पाक की आयात पर मुश्तमिल खताती की नुमाइश सजाई गई। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। इस्लामाबाद में होने वाली खताती की इस नुमाइश में खतात वासिल शाहिद ने कुरान पाक की आयात को मुनफरिद अंदाज में पेश किया, जिसे शहरियों की बड़ी तादाद पसंद कर रही है। मजहबी अमूर के निगरान वजीर अनीक अहमद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने नुमाइश में रखे गए फनपारों को देखा और खतात के काम को सराहा। अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक अंदाज, एक तरीका वासिल ने अपनाया है। वासिल मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि खूबसूरत अंदाज से कुरान करीम की आयत को जब आप कैलिग्राफी करते हैं तो आप अल्लाह ताला के कलाम के हुस्न में इजाफा कर रहे हैं। कुरान करीम का हुस्न वो अल्लाह के सिवा किसे मालूम है। खतात वासिल शाहिद के फनपारों में ज़्यादातर काम खत सुलिस में किया गया है। 4 तरह के खतूत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें खत सुलिस के 19 फनपारे हैं और फिर इसके बाद खत कूफिक के हैं, तुगरा है और नस्तारी के हैं। तो सबसे ज़्यादा सुलिस का काम है, चूँकि ये काम गुलाफ काबा पे इस खत में काम हुआ है। अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, कुछ ये बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। ये कैलीग्राफी की ये सारे आर्ट पीसेस देख के अंदाज़ा होता है कि अभी हमारे पास आर्टिस्ट मौजूद हैं। नुमाइश में खतात के 24 फनपारे पेश किए गए। ये नुमाइश 26 सितंबर तक जारी रहेगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کا اجلاس مولانا عبدالغفور حیدری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ سعودی حکومت کی جانب سے سال 2024 کے لیے حج آپریٹرز کی تعداد کو 905 سے کم کر کے 46 کرنے کی تجویز پر کمیٹی نے سفارش کی کہ مجوزہ تعداد کو 100 تک بڑھایا جائے۔ نگراں وزیر انیک احمد نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت اسلام آباد کے ساتھ کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں ابر رحمت کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ تفصیل کے لیے شاہین اختر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں جاری گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات سب سے زیادہ بارش مری اور اکاڑا میں 45 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی میں 31 اور اسلام آباد میں 23 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کئی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے سیاحوں کو بارش کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آندھی، گرج چمک اور شدید بارشوں کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، سولر پینل وغیرہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں عوام کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ شاہین اختر، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے اگر سبی کی بات کی جائے تو سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لسبیلا، شہید، بے نظیر آباد اور پسنی میں 40 جبکہ مظفر آباد میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 32، کراچی 35، پشاور 31 جبکہ کوئٹہ میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ چین کے شہر ہینگزو میں جاری 19ویں ایشین گیمز کے میڈلز ٹیبل پر میزبان ملک چین کی برتری برقرار ہے۔ چین نے 39 سونے، 21 چاندی اور 9 کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ جنوبی کوریا کو 10 طلائی، 10 چاندی اور 13 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل ہے۔ جاپان 5 گولڈ، 14 سلور اور 12 برونز میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ایشین گیمز کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتنے کا موقع گنوا دیا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ہینگزو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 64 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے شورنا اختر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں بنگلہ دیش کی خواتین نے 65 رنز کا ہدف 18.2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نشا سندھو نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ٹی وی نیوز کے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔